nous voici arrivés au premier cours de la lecture en arabe proprement dite. Mais avant de commencer ce cours, je tiens à vous donner 3 secrets pour maîtriser la lecture en arabe de façon générale et la lecture dans ce cours de façon particulière. Premier secret, il faut noter que la lecture en arabe commence toujours de la droite vers la gauche. Deuxième secret, vous allez remarquer que à chaque lecture qui se trouve dans ce cours, nous avons une case. Et dans la case, nous avons toujours 3 alphabets, 3 lettres. Et comment se fait la lecture de cette case? On commence à lire ces alphabets, les 3 alphabets un à un. Et à la fin, nous allons lire ensemble les 3 alphabets pour que ça donne un son et que l'on puisse comprendre. Troisième secret. Il faut savoir que dans la lecture arabe, comme dans les autres lectures, que ce soit le français ou bien l'anglais, il n'y a pas de miracle. C'est ce qui est écrit que l'on doit lire. Et non, tu vas prononcer quelque chose et tu lire autre chose, comme la plupart des gens le font. Donc, en bref, nous allons commencer la lecture proprement dite et je vous interpelle de bien vouloir suivre ce cours attentivement afin de bien maîtriser ces notions. Et comme vous le voyez également, ce cours est basé uniquement sur la voyelle Fatha. Donc, toutes les lectures que nous allons faire dans ce cours seront sur la voyelle Fatha. Ainsi, nous allons appliquer ce que nous avons déjà appris sur la voyelle Fatha dans ce cours. La première lecture commence. Alif, Hamza, Fatha, A. Mim, Fatha, Ma. Ra, Fatha, Ra. A, Ma, Ra. Sin, Fatha, Sa. Alif, Hamza, Fatha, A. Lam, Fatha, La. Sa, A, La. Lam, Fatha, La. Jim, Fatha, Ja. Alif, Hamza, Fatha, A. La, Ja, A. Baw, Fatha, Ba. Ta, Fatha, Ta. Shin, Fatha, Sha. Batasha. Nun, Fatha, Na. Baw, Fatha, Ba. Zal, Fatha, Za. Nabadha. Sa, Fatha, Sa. Qaf, Fatha, Qa. Ba, Fatha, Ba. Thaqaba. Taw, Fatha, Ta. Jim, Fatha, Ja. Ra, Fatha, Ra. Ta, Ja, Ra.
كاف فتحة كا، تاء فتحة تا، باء فتحة با، كتب، ثاء فتحة ثا، باء فتحة با، تاء فتحة تا، ثبت، ثاء فتحة ثا، راء فتحة را، دال فتحة دا، ثرد، نون فتحة نا، ثاء فتحة ثا، راء فتحة را، نثر، باء فتحة با، عين فتحة ع، ثا فتحة ثا، بعث، جيم فتحة جا، لام فتحة لا، سين فتحة سا، جلس، سين فتحة سا، جيم فتحة جا، دال فتحة دا، سجد، نون فتحة نا، سين فتحة سا، جيم فتحة جا، نسج، حاء فتحة حاء، باء فتحة باء، سين فتحة سا، حبس، طاء فتحة طا، حاء فتحة حاء، نون فتحة نا، طحن، ميم فتحة ما، سين فتحة سا، حاء فتحة حا، مسح، خاء فتحة خا، ضاد فتحة ضا، عين فتحة ع، خضع، نون فتحة نا، خاء فتحة خا، را فتحة را، نخر، نون فتحة نا، سين فتحة سا، خاء فتحة خا، نسخ، دال فتحة دا، فاء فتحة فا، نون فتحة نا، دفن، صاد فتحة صا، دال فتحة دا، عين فتحة ع، صدع، قاف فتحة قا، عين فتحة ع، دال فتحة دا، قعد، ذال فتحة ذا، هاء فتحة ها، باء فتحة با، ذهب، لام فتحة لا، ذال فتحة ذا، عين فتحة ع، لذع، ألف همزة فتحة أ، خاء فتحة خا، ذال فتحة ذا، أخذ، راء فتحة را، زاي فتحة زا، قاف فتحة قا، رزق، راء فتحة را، كاف فتحة كا، عين فتحة ع، ركع، قاف فتحة قا، راء فتحة را، ألف همزة فتحة أ، قرأ، غين فتحة غا، سين فتحة سا، لام فتحة لا، غسل، نون فتحة نا، صاد فتحة صا، راء فتحة را، نصر.